رمضان بالقبول والغفران شهر الله شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران قل يا عزيم أنت العزيم قد حمنا حم عظيم وكل شيء همنا يهن باسمك يا عزيم قل يا عزيم أنت العزيم قد حمنا حام عزيم
وكل بحمانا يا باسمك يا عظيم. نور الذي عرج السماء يا فوز من وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه لما جادت سليم بالوصال لتكرما فترى سرور إلى الفؤاد وقياما صلوا على عليه في جنات ما شاقني من وصفها إلا لكون حبي فيها خيما صلوا على الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس القمر يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان يا حبيبي محمد خير المرسلين
اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد وعلى نبي محمد إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي أنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بشيرتي وسمعي ومغلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتلهمني رشدي وترجو كوني المال يقيني توافقني لحسن العبادة إليه بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بأسمائك الحسنى تجد بتوبة نسوه تغفر لي جنوبي وزلتي إليه بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد نبي الإجابة وتندرني في كل هال ولمعة تنجي بها من هول يوم القيامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالمصطفى الرسول تصراه لي صدري تيسير لي أمري وتكشف قربتي إليه بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاية إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بهم وبالأولياء تلهكني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بهكهم وشر لجي شر من إنس وجنة بفضلك
بحسني خاتمي وبرحمة اغدرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para asatis dan asatizah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri mata anallah litulil hayati, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Haj Ibnu Mas'ud SPDI selaku Ketua DKM Al-Maghfirah beserta jajarannya, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syiabuddin MA, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Zaki Fahmi Mubarak, Al-Mukarramah wal Mukarramah Ustazah Siti Aisyah Maksum, orang tua yang kami hormati, Bapak Maulana Umar, Bapak Haji Ansori, Bapak Usni Effendi, Ustadz Ari, Bapak Suwarso, Bapak Atam, Bapak Fendi, dan Bapak Dayat, serta Ketua RW 06, Bapak Samsudin, segenap Bapak Ibu Ketua RT di lingkungan wilayah RW 06, serta seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawakufan pengajian rutin bulanan DKM Masjid Al-Maghfirah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan maulid, ketiga, sambutan Ketua DKM Al-Maghfirah, keempat, mauizah hasanah atau tausiah insyaallah oleh Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Kelima, pembacaan dan doa penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini
dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama agar acara kita berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut marilah kita dengarkan dan ikuti pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipimpin oleh Saudara Anas beserta tim Hadro Ikatan Masjid Al-Maghfirah. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر الإبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبؤس وفتنة والضير وقوات الإيمان واليقين والرضا والتفسير وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله وخصوص البركة والعافية الشاملة الكاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الروحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاء على حسن الخاتمة. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وإخوانه وذرياته وأصحابه ثم إلى روح صاحب المولد سمت درار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ويا من يخطب وصاله ويقظته ومنامه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك
السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي السلطان الواده البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعوذ ما سانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما ظهرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادته جاليته بالخلق هاج العبد المحبوب فانتشرت آشار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما جل هاج المن الذي تكرم به المنان وما عظم هاج الفضل الذي برج من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعارت بوجودها أكنف الوجود وطرزت برد العوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى نهاكم في العالم قدشه الواسع تجلى ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده في التعداد ولا يمل تقرره بكشرة تردان عيش وأبرز من عالم الإمكان صورة حاج الإنسان ليتشرف بوجوده الشقلان وتنتشر أشراره في أكوان فما من شر تصل في به قلب المنيب إلا من شوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما عنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في حسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حازته العيون في مجد تاله بما جتلته بشرا كاملة يجل ضلالا وهو من فوقه علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه
الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما مله الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرت نهايته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجاه هذه بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى على يا رسول الله عاطفا ورحمة يا رسول الله لمسترحمين مستنزرين للمبرر يا رسول الله نبي الهدى حبيب الله قوسا وكرتا يا رسول الله لذي كربتي مسودتي كالدياجري يا رسول الله نبي الهدى على يا خليل
ماجدة ماجدين يا رسول الله كريم السجاء يا كاشفا للمعسر يا رسول الله لخائفين يا رسول الله التعربان من ذنبه متكسرين يا رسول الله يا صافي يا الله قم فإنني يا رسول الله بكم وإليكم يا شريف العناصر يا رسول الله نبي الهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور
وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني فهذروا اليمن غرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. شراب سعد مستمر ليس ينفك حيث دينا عطاء الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي
يا ولي ربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجودي الله الله المصطفى الحادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا ولنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا رب بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع علينا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميع
جمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri yang alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Jazakallah khair kepada tim Hadroh Ikatan Remaja Masjid Al-Maghfirah. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW terus bertambah dan menjadi syafaat di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Maghfirah kepada Al-Ustadz Haji Ibnu Mas'ud SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para kiai, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, mata'allah bituli khayatih wa nafanallah bi'ulumih. Yang saya hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustadz Ahmad Zaki Fahmi Mubarak. Yang saya hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustadz Bahri Mustafa. Yang saya hormati Al-Mukarramah Wal-Muhtaramah Umi Ustadzah Aisyah Maksum. Yang saya hormati Bapak Samsudin selaku Ketua RW 06, yang saya hormati para ketua RT, wabil khusus Bapak Edi selaku ketua RT 13 yang sudah hadir, serta para pengurus Masjid Jami Al-Maghfirah, para remaja Ikram dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir
di masjid ini dalam acara Isra Mi'raj dan tawakufan sementara kegiatan pengajian di Masjid Jami Al-Maghfirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin ibu dan para bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, yang mewakili segenap pengurus masjid dan panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas segala bantuannya sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, yang memang acara ini kita laksanakan dengan cukup sederhana, ya, tidak ada aksesoris apapun, karena kami juga memang tidak mencari dana, hanya ke beberapa donatur saja, ke beberapa orang saja, kepada Pak RW, Ketua RT, ya, pada Bapak Ibu yang lainnya, mungkin nggak muter ke seperti ketika Maulid, supaya tidak terlalu memberatkan para jamaah sekalian, apalagi udah dikit lagi mau puasa, ya. Kita ini udah di penghujung bulan Sya'ban, ya, masih ngadain Isra Mi'raj, ya, alhamdulillah, ya. Jadi mungkin sekalian Isra Mi'raj, tawakufan, tarhib Ramadan, ya. Tuh. Jadi sekalian dah diborong semua. Tadi ngingetin sholat juga dengan peringatan Isra Mi'raj, kemudian mengingatkan taklim juga agar senantiasa menuntut ilmu dengan tawakufan, dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga iman kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah maksimal di bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, ya, yang bisa saya sampaikan karena Habib juga sudah hadir. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan baik ucapan maupun perbuatan selama ini menjelang Ramadan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memakmurkan Masjid Al-Maghfirah. Memasuki acara selanjutnya, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa ahdana bil Qur'an. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudhifana bil qabuli wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi waladi Adnan, سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأكوان وحبيب الرحمن الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، سادات العلماء الأجلاء،
para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan para ustadzat yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak kita sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, seiring doa mudah-mudahan para guru kita, orang-orang tua kita, para tokoh-tokoh kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keberkahan, di dalam kesehatan, di dalam kebajikan, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, bulan di mana ini merupakan bulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di ujungnya, yang mudah-mudahan yang tersisa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiat, di dalam penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita pada malam hari ini memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga penutupan dari rangkaian beberapa kegiatan dan pengajian yang ada di Masjid Al-Maghfirah ini. Masya Allah, merupakan hal yang baik bagi kita semua, yang menandakan bahwa kita merespon setiap momen dan keistimewaan waktu yang Allah berikan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu ini di mana satu sama lainnya memiliki keistimewaan sebagai sebuah ujian bagi kita semua. Dalam sepekan itu, dari sekian banyak hari-hari yang kita lewati, yang paling utama itu adalah hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ketika di hari Jumat disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hari Jumat disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk memakai wewangian, memakai pakaian yang paling bagus. Berjamaah sholat Jumat merupakan fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki yang tidak sakit dan tidak melakukan perjalanan. Itu semua menunjukkan bahwasannya di hari Jumat itu ada keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Begitu pula waktu-waktu yang lain dalam sepanjang tahun, ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, di mana peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi di bulan tersebut. Kemudian ada beberapa bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ada bulan Sya'ban, di mana Nabi begitu senang ketika memasuki bulan ini, karena pada bulan ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Pada bulan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, Sya'ban syahrun baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu merupakan bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yaghfilu anhu katsirun minan nas. Banyak manusia yang lalai. Kalau Rajab, Masya Allah, Rajaban, ada yang puasa, ada yang beribadah, ada yang begini begitu. Ramadan apalagi, Sya'ban nyantai. Tapi tidak dengan kita. Tidak dengan kita, para warga Nahdlatul Ulama, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, kita semua memaknai bulan ini sebagai sebuah bentuk persiapan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal menjelang datangnya bulan Rajab. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mempersiapkan diri masuk di dalam bulan Ramadan.
dari bulan Rajab, di bulan Sya'ban semakin semangat untuk mempersiapkan diri. Di antaranya adalah dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini. Di antaranya kita bersilaturahim, ada yang bikin ziarah, kan begitu. Menjelang bulan Sya'ban, ini udah mau Ramadan, mengunjungin saudaranya, mengunjungin orang tuanya yang meninggal, dikunjungin, dan begitu seterusnya. Kenapa di situ dilakukan? Karena mereka ingin mempersiapkan diri menyongsong rahmat Allah, layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat datangnya bulan suci Ramadan, sehingga urusan dengan sesama, urusan dengan manusia udah kelar dan selesai. Makanya nanti ada Lailatul Nisfi min Sya'ban yang telah kita lewatin, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, udah ada Sya'banan belum di sini? Kemarin nisfu Sya'ban ada. Ibu-ibu hadir gak? Masya Allah, baca Yasin. Sebab dalam hadis dikatakan innallaha yatajalla fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah bertajalli di saat Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah itu pernah Nabi malam-malam bangun, kemudian keluar dari rumahnya. Sayyidah Aisyah bingung itu. Beliau pun sebagai seorang wanita punya perasaan yang macam-macam. Ini Nabi ngapain malam-malam keluar? Ini kan giliran saya. Jangan-jangan datengin yang lain nih. Akhirnya Sayyidah Aisyah keluar ngikutin kemana Nabi pergi. Ternyata beliau nggak pergi kemana, tapi datang ke kuburan Baqi. Beliau berdoa begitu lama sekali. Selesai berdoa, beliau pulang lagi. Sayyidah Aisyah ketika melihat Nabi pulang, langsung lari dia. Beliau lari masuk ke dalam kamarnya, pakai selimut, pura-pura tidur, biar nggak ketahuan kalau tadinya ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya orang lari, ya tetap aja kelihatan ngus-ngusan dia. Akhirnya Nabi nanya, Aisyah, ngapain kamu tadi? Enggak ya Rasulullah, katanya. Jangan bohong, ayo ngapain, katanya. Ya Rasulullah, saya tadi cemburu, saya khawatir engkau pergi ke istrimu yang lain malam-malam ini. Kata beliau, ketahuilah wahai Aisyah, innaha lailatul nisfi min Sya'ban. Malam ini merupakan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, di mana pada malam hari ini Allah mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa hamba-hambanya. Yaghfiru jami' dzunub, mengampuni dosa, seluruh dosa-dosa hamba-hambanya, kecuali beberapa orang. Dalam riwayat yang lain, sebanyak bulu domba yang dimiliki oleh Bani Kilab. Bani Kilab ini merupakan peternak domba, di mana dombanya itu sampai berjumlah puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Sebanyak bulu domba mereka, di situ Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, kecuali beberapa orang. Di antaranya orang yang berani kepada orang tua, enggak diampuni pada nisfu Sya'ban yang telah kita lewati. Di antaranya orang yang qati' rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Di antaranya yang tidak mendapatkan pengampunan, musyahin, orang yang bertengkar, yang ribut mulu satu sama lainnya, yang tidak saling bertegur sapa, itu tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala saat Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kemudian wa mudammimul khamr, orang yang kecanduan narkoba, naudzubillah wal iyadzubillah. Mereka adalah, dan penyihir, itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nisfu Sya'ban yang telah kita lewati, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tua kita ini hebatnya, mereka menjelang nisfu Sya'ban, mereka ingin memperbaiki hubungan, silaturahim sana kemari, berkumpul, ada penutupan semacam ini, bersilaturahim.
saling memaafkan satu sama lainnya, maafin ya menjelang Ramadan, kan begitu kita. Udah mau masuk Ramadan, ya Allah betapa hebatnya mereka ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini mengingatkan kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "U'tiyat li ummati fi Ramadan khamsa lam tuqtahunna li nabiyyin qabli." Umatku itu mendapatkan 5 hal yang tidak Allah berikan kepada siapapun di dalam bulan suci Ramadan kepada umat-umat terdahulu. Daripada nabi-nabi terdahulu tidak mendapatkan 5 hal tersebut. Ammal ula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita dengarin bersama ini. Ammal ula, yang pertama. Yang pertama, idza kana fi awwali lailatin nadarallahu ala ibadihi wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Allah di malam pertama bulan Ramadan, pas mau tarawih pertama itu. Biasanya tarawih kalau malam pertama rame. Rame. Full biasanya masjid. Kagak cukup, tapi menjelang pertengahan, lain lagi ceritanya, semakin maju. Softnya semakin maju. Bila mana di malam pertama nadarallahu ila ibadih, Allah memandang kepada hamba-hambanya. Wa man nadarallahu ilaih, dan siapa yang mendapatkan pandangan Allah pada malam hari itu, yu'adzibhu abada, dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak pernah disiksa oleh Allah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Hidupnya bahagia, hidupnya tentram. Di akhirat lebih lagi. Sebab kenapa? Mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan kasih sayang secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan pandangan ini? Yang Allah pandang itu apanya? Mau mandang pakaiannya? Mau mandang fisiknya? Enggak. Yang Allah pandang itu adalah hati kita semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat bentuk rupa kalian, pakaian kalian, penampilan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Mereka pemilik hati yang lemah lembut. Mereka pemilik hati yang pemaaf. Pemilik hati yang saling menyayangi satu sama lainnya. Adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya rasa empati kepada sesama. Bahkan di dalam beberapa riwayat ketika Nabi menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan, beliau mengatakan syahrul muwasa, bulan Ramadan merupakan hari saling peduli satu sama lain. Makanya kita temukan orang-orang dulu itu subhanallah, mereka saling hantaran istilahnya. Ada makanan, masak, dianterin ke tetangganya, ke saudaranya. Saudaranya juga pengen dapat pahala juga, dibalikin lebih baik lagi. Subhanallah. Ini semua menunjukkan betapa jernihnya hati mereka, betapa guyupnya mereka. Kalau hal ini terjadi, tradisi yang diwarisi dari nenek moyang kita ini benar-benar kita laksanakan dengan baik. Ini bukan tradisi abal-abal, tapi ini merupakan tradisi yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita menjadi orang yang hidup di dalam keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal yang sangat luar biasa. Masuk bulan Ramadan, kompak semuanya, tarawih bareng-bareng, berdoa kepada Allah. Bersamaan dengan itu Allah memandang dengan pandangan kasih sayangnya. Apa yang diminta? Minta surga, dikasih surga oleh Allah. Berlindung kepada Allah dari siksa neraka, dijauhkan dari neraka oleh Allah. Minta anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, jadi anak-anak yang saleh dan salihah.
minta anaknya menjadi orang-orang yang baik, yang sukses, dijadikan anak-anak yang sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Awwalul lailatin min Ramadan. Awal daripada bulan Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan yang akan datang. Kita nunggu dari keputusan Menteri Agama. Kapan Ramadan akan dimulai? Sidang isbat, misalnya hari Rabu atau hari Kamis, ya. Antara itu. Kalau sudah pemerintah menetapkan, kita ikut. Kita ikut dan awal malam di situ kita mulai. Kita sambut dengan hati yang penuh dengan riang gembira. Kita sambut pandangan Allah dengan hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Ini yang akan mendatangkan keberkahan. Ini yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Para penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka engkau akan disayangi oleh yang di langit. Malaikat akan menyayangi, arwahul anbiya wal mursalin akan menyayangi, Allah Rabbul Alamin akan menyayangi tatkala kita bisa guyub dan rukun antara satu sama lainnya. Jamaah masjid rukun sesama jamaah masjid, RT RW semuanya, warga-warganya semuanya rukun. Ya Allah, itu istimtar rahmatillah. Itu yang mendatangkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memandang berkah semuanya. Hidupnya tenang, hidupnya damai, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk mendapatkan nadrah, pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak pernah mendapatkan azab, tidak pernah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, tidak di alam barzakh, di alam kubur, tidak pula di mahsyar nanti, tidak pula nanti di akhirat. Namun kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu malam pertama di bulan Ramadan. Yang kedua kata Nabi, wa amma tsaniyah, adapun yang kedua yang didapatkan seseorang ketika memasuki bulan Ramadan, la khalufus shaim atyabu indallahi hina yamsuna min rihil misik. Orang yang berpuasa menjelang waktu sore itu, bau mulutnya lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan wangi minyak kasturi, minyak misik, minyak yang mahal. Itu biasanya kalau kita punya pasangan nih, suami istri, bau mulutnya kagak enak, mau mendekat enggak? Hah? Mau mendekat enggak? Ngeri mau mendekatnya. Tapi kalau ada temen wangi, bersih, pengennya deket-deket, wah enak banget nih minyak wanginya, apaan sih lo pakai? Duduk di sampingnya menikmati. Kenapa? Karena wangi, enak dideketin. Seperti itu seorang hamba nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendekat dengan hamba tersebut ketika menjelang sore hari, di mana menurut secara zahir manusia memandang sudah seharian tidak masuk makanan, tentu akan berubah hatinya, akan berubah mulutnya. Tapi bagi Allah malah saat-saat seperti itu adalah saat yang paling baik, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tastaghfirul malaikah lis-shaimin. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa. Para malaikat minta ampun ini. Kita tidur ada istighfar dari para malaikat. Kita duduk istighfar dari malaikat. Kita ngaji apalagi. Kita hadir taklim Ramadan apalagi. Kita sholat tarawih, Masya Allah. Semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah, berkah daripada istighfar para malaikat. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Kata Allah kepada surga itu,
Wahai surga, ista'iddi wa tatazayyani, bersiap-siaplah, berhiaslah. Kenapa? Sebab hamba-hambaku telah melakukan puasa. Mereka akan memasukin dirimu. Sanggup mereka, sambut mereka dengan sambutan yang semangat, yang gemerlap. Sambut. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Jadi surga dibuka ketika bulan suci Ramadan. Maksudnya, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Minumlah kalian, makanlah sepuas kalian hari ini di surga, disebabkan apa yang telah kalian lakukan di masa di dunia, di masa bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari, senang dan girang ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan akan senang ketika berjumpa dengan Tuhannya. Maka mudah-mudahan diberikan kekuatan kita semua untuk berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Itu yang keempat. Yang kelima, innallaha yaghfiru jami' dunubi ibadih. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak atau dilipat gandakan jumlahnya, seperti dari awal bulan sampai akhir bulan. Pada kapan itu? Idza kana fi akhir lailatin min Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan. Sampai sahabat bertanya, ahiyya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah itu lailatul qadar ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan enggak, tapi malam itu lailatul jaizah, disebut oleh para ulama. Malam itu adalah malam di mana seseorang yang bekerja menerima upahnya. Jadi kalau ada tukang bekerja udah nyampe sebulan, karyawan bekerja sebulan, pasti dapat gaji. Nah di situ Allah memberi gaji. Nah ini bulan suci Ramadan yang tidak diberikan oleh siapapun daripada nabi-nabi sebelumnya. Semua para anbiya wal mursalin itu berpuasa. Seperti dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, wajib puasa kepada kalian seperti orang-orang juga sebelum kalian. Akan tetapi khusus untuk umat ini ada keistimewaan. Ini 5 yang disebut oleh Nabi secara khusus. Ada banyak sekali keistimewaan di saat memasuki bulan suci Ramadan. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, ya, ada 2 hal. Ada 2 hal sebagai bekal kita masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama, itu di dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang ada di dalam syahrus siyam tentang keutamaan Ramadan dan berpuasa. Ada satu ayat yang nyempil di situ, yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kemudian ayat itu ada, selanjutnya Allah menyambut lagi, menyambungkan tentang urusan puasa. Uhilla lakum lailatus syiyam ar-rafatu ila nisaikum, dan seterusnya. Apa ayat yang saya maksud di situ? Ayat itu adalah firman Allah yang berbunyi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bila mana hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, maka jawablah, maka katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Dan saya, kata Allah, merespon, mengijabah, ujibu. Saya akan mengabulkan setiap permintaan yang diminta oleh hamba-hambaku. Maka mintalah kepadaku,
berimanlah kepadaku. Itu kata Allah. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam ayat ini mengandung jaminan ijabah setiap doa dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan suci Ramadan. Di antaranya khusus untuk bulan Ramadan. Dalam beberapa riwayat Nabi pernah mengatakan, salah satu la turaddu fihi du'a. Ada 3 orang yang tidak mungkin tertolak doanya. Di antaranya doa imamul adil, doa seorang imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Itu tidak akan pernah ditolak. Kemudian di antaranya doaus shaim inda iftari, atau dalam riwayat yang lain hatta yaftir. Doa seorang yang berpuasa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa. Ini kesempatan, Allah memberi kesempatan bulan mengajukan mimpi-mimpi kita dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Makanya ada doa setelah tarawih, ada doa setelah witir, ada doa khatmil Quran, ada doa, wah banyak doa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar kita banyak mengungkapkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jangan sia-siakan, terutama menjelang buka puasa itu. Wah, jangan mikirin kolak mulu, jangan mikirin es buah mulu. Tapi saat itu adalah saat Allah membentangkan langitnya untuk menerima doa-doa kita semua. Menjelang waktu adzan udah minta kepada Allah, ya Allah, pengen rumah yang megah, pengen, tapi jangan itu doang yang diminta. Kata Nabi, idza sa'altullah fas'alil firdausil a'la. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Minta dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang ingin kita ingatkan, bahwasanya menjelang bulan suci Ramadan jangan pelit kepada diri kita sendiri untuk memohon dan meminta, merengi, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis qudsi Allah itu berfirman begini, kullu amali bani adam lahu fasa'udha'ifahu ila 700 dhi'fa. Amal perbuatan manusia itu semuanya untuk mereka dan akan saya lipat gandakan sampai 700 kelipatan. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Itu untukku dan aku yang akan membalas. Itu kata Nabi yang diriwayatkan dari Allah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, puasa enggak ada hitungannya. Kalau sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu 27 derajat, kan begitu? Ada hitung-hitungannya. Tapi puasa itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata para ulama, sebab ibadah-ibadah yang lain itu, ibadah-ibadah seperti sholat, potensi untuk riya itu ada, untuk pamer itu ada. Girang ketahuan orang, ya kan? Apalagi berjamaah kelihatan, wah pakai peci dari masjid, kelihatan. Sedekah, wah apalagi, paling tidak yang menerima tahu. Apalagi haji, wah kalau haji sekampung tahu. Tapi puasa, bisa jadi ada orang nggak puasa, anak istrinya menyangka dia berpuasa, karena nggak ada yang bisa membedakan. Keluar udah pura-pura nggak tahu apa, padahal dalam kamarnya 2 teguk habis, setengah piring kelar. Nggak ada yang tahu. Hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas karena Allah, dia yang akan berpuasa. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap amal yang memiliki semangat ini, semangat ikhlas, semangat sabar, semangat iman. Makanya dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, maka mudah-mudahan
Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita semua. Menjadi Ramadan yang paling nikmat untuk kita semua. Menjadi Ramadan yang membawa perubahan dalam hidup kita semua. Menjadi Ramadan yang membentuk karakter dan pribadi mulia kita semua. Menjadi Ramadan yang membawa kebahagiaan kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan cahayanya, cahaya Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan yang akan datang untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran dengan banyak, bisa bersedekah dengan banyak di bulan suci Ramadan, bisa beramal saleh yang banyak di bulan suci Ramadan, bisa memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan. Ketahuilah bahwasannya handphone kita di bulan Ramadan itu harus kita punya komitmen untuk membatasi handphone kita. Jangan sampai banyakkan pegang handphone dibandingkan dengan memegang Al-Quran. Jangan sampai kita malah sibuk dengan main game, anak-anak muda main sosmed, selancar sana di internet, tapi kita lupa dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah kasih kita himmah semuanya. Allah kasih kita taufik, Allah kasih pertolongan untuk kita semua sehingga menjadi orang-orang yang qabul, mendapatkan ghufran, tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang terlaknat itu orang yang nututin bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap yang masuk ke masjid maghfirah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ada di tempat ini istiqamah tarawih di tempat ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diqabul dan diterima segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mimpi-mimpinya diberi jadikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin, Allahumma barik lana ma baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya Hannan ya Mannan wa jannibna min jami'il ma'asi wal atham birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri atas ilmu dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Mengakhiri rangkaian acara, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Jaki Fahmi Mubarak. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim anta nuswan rabbil ala antal wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama athnata nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamlu khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarraqana mimma tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma
waj'al Allahumma jam'ana hadza jam'an mashkura waj'al tafarraqana mimman tafarraqan maghfura wala taj'al Allahumma fina wala minna wala ma'ana maluman maksura wala madhmuman madhura. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala ghamman illa fastah wala fasidan illa aslahtah wala dhallan illa hadaitah wala jahilan illa alamtah wala asiran illa yassartah wala maridan illa syafaitah wala hazinan illa farrahtah wala fakiran illa agnaitah wala madluman illa nasatah wala mubtalin illa afaitah wala hajatan min hawaijina hiya laka rida walan fiha shalah illa qadaita wa antaha ya ilahal alamin wa khairan nasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain warzuqna kamalal mutabatil zahiran wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zaki Fahmi Mubarok. Selanjutnya kami mengingatkan bagi jamaah yang ingin menyalurkan infak terbaiknya dapat langsung diserahkan oleh petugas yang akan jalan. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما اغتنم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بمن التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس رمضان يكفر ما فرط من خطا الناس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطا الناس وما اختلط فعسى من عفي الله عطاء لكل بالله يرعى رمضان تجا وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الإفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الإفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وآخرها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما تذم طوبى للنفس